Five pieces. Five pieces. Five pieces. Five pieces. Five pieces म्हणजे 5 तुकडे. Twice. 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 Twice म्हणजे दोन वेगळा किंवा join. 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 Join म्हणजे जोडणे. Cutting. 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 Cutting म्हणजे कापणे. Answer. 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 Answer म्हणजे उत्तर. Following. 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 Following म्हणजे खाली. Question. 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 Question म्हणजे प्रश्न. Align. Align. ALIKE. Alike म्हणजे समासारखे किंवा समान. Dotted paper. Dotted paper. TOTTERPAPER. Dotted paper. Dotted paper म्हणजे ठिपक्यांचा पेपर. ठिपक्यांचा कागद. String. 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 String म्हणजे दोरा. Current. Current. ENCUREGN. Current म्हणजे प्रोत्साहन. Design. DESIGN. Design म्हणजे आराखडा. Different. DIFFRENT. Different म्हणजे वेगवेगळा. Obtain. OBTAIN. म्हणजे मिळवणे. Variety. VARI. Variety. Variety म्हणजे विविधता.